and the vlogs ni. What's up guys? So, uday na ang kata guys. So, mag-arrange sa data karon. So, mag-review ta. Uday na guys. Oh. Katag ayo. Oh, drasad oh. Una guys. So, today ning ikuan guys. Diri may duwa gani ha. Diri una guys oh. Diri may na una duwa. Guys, for today's video guys. Wala ini guys na. Dara. Ana. So, mana day guys. Diri na sa dito sa pigkas porteng tibaga guys. So, gamay ra day kayo mig duwaan. Maday na guys. Aray mo. Ito dyan yung limpyuhan. Hindot ay guys. Dali na sa dito sa pigos. Sus! Ato ning dalian guys. Kay so, kayo. Ano yan day na guys? Paglimpyo. Ulo na lang ali guys. So, bye-bye! Thank you for watching. I love you all.